নমস্কার, আপনারা দেখছেন আসানসোল টাইমস। আমি আপনাদের সঙ্গে সুজাতা। বিস্তারিত খবরে যাওয়ার আগে দেখে নেব आपके मकान को बनाए आपके सपनों का आशियाना डेकोर वॉलपेपर। लजीज खाने के शौकीन लोगों के लिए अच्छी खबर। आसनसोल के एसबी गुराई रोड स्थित सुकांतो मैदान के सामने खुल गया है द जायका फास्ट फूड रेस्टोरेंट। নিয়ামতপুরের লছিপুরের দিক থেকে মদ্যপ অবস্থায় আসা এক ইনোভা গাড়ির চালক এলাকার হোসেননগরের এক যুবক 22 বছরের আকবর আলী হোসেনকে ধাক্কা মারে। বেশ কয়েক জায়গায় সাইকেল মোটরসাইকেলে ধাক্কা মারতে মারতে তারা পালিয়ে যায় ঘটনাস্থল থেকে। গুরুতর অবস্থায় তাকে জেলা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়, সেখানে তাকে মৃত বলে ঘোষণা করে। এলাকার মানুষ উত্তেজিত হয়ে পড়ে। নিয়ামতপুরে পেট্রোল পাম্পে ঘণ্টাখানেক জিটি রোডের পথ অবরোধ করে। ঘটনাস্থলে পৌঁছান নিয়ামতপুর ফাঁড়ির পুলিশ ও ট্রাফিক পুলিশের আশ্বাসে পথের অবরোধ তুলে দেওয়া হয়। তাদেরকে বলা হয় যে আকবর আলীর পরিবারকে ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে। এই আশাতেই পথ অবরোধ উঠে যায়। संबंध होगा आके ले जाइए इनको जरा आराम से आप ले जाइए। चलो आइएगा सर जरूर। चला 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 ঘটেছে এই আজ সকালে একটা ইনোভা আসানসোল দিক থেকে আসছিল, ঝাড়খণ্ড দিকে যাচ্ছে, মনে হয় ঝাড়খণ্ডের গাড়ি ছিল। যে হয়তো মানে একটা এত স্পিডে ছিল মানে 100 উপর স্পিড ছিল। একটা বাচ্চা ছেলেকে, যে একটা টায়ার মিস্ত্রি আছে, খুব কম বয়স, খুব টায়ার ছিলতে যায়, তো ছেলেটা যাচ্ছিল, রোডের পাশে ছিল, গাড়িটা এসে ধাক্কা মেরেছে। মানে এত ধাক্কা মারার পর মানে বডিটা 10 ফিট উপরে ফেলা হয়েছে, মানে উপরে চলে গেছে, তারপরে উপর থেকে নিচে পড়েছে, স্পট ডেথ হয়ে গেছে। তার জন্য এখানে সব ছেলেরা, মানুষরা, আমরাও মানে সবাই রোড ব্লক করেছে। রোড ব্লক করার পর আমরা মানুষকে বুঝিয়েছি কি দেখো, রোড ব্লক করলে তো অনেক অসুবিধা আছে, অনেক অসুস্থ আছে, হসপিটাল যাচ্ছে, স্কুল যাচ্ছে, রোডটা বন্ধ করো। মানুষ মেনে নিয়েছে। আজকে যে গাড়িটা মেরেছে তার নম্বরটা কালেক্ট করে তাকে ধরে নিয়ে আসবে পুলিশ প্রশাসন দিয়েছে, কথা দিয়েছে যে আমরা গাড়িটা নিয়ে আসবো, তারপরে বলতে আলোচনা হবে, যা হবে। গরিব মানুষ আছে, কিছু পেয়ে যায়, সেটা আমরা চেষ্টা করবো। ছেলেটার অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে, তার বয়স কত ছিল? ছেলেটার বয়স 22 বছর, খুব কম বয়স। আপনার পরিচয়টা বলুন। তো টায়ারের কাজ করতে। আপনার পরিচয়টা বলুন। আমি মীর হাসিম, एक्स MMIC आसनसोल म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन। 8 बजे एक इनोवा कार, झारखंड नंबर गाड़ी जो है साइड में अकबर बोल के जो लड़का था वो साइड में खड़ा था, उसको रफ्तार से मारते हुए निकल गया। और लड़का तो पुलिस गाड़ी आया, उसको उठा के लेके गया है और सुनने में आया कि डेथ कर दिया। इसी पे लेकर के रोड अवरोध किया गया है और पुलिस प्रशासन का भी सहयोग से हम लोग उसको ठीक कर रहे हैं। और बहुत पार्टी लोग बैठ करके हम लोग उसको जो विचार होगा उसको हम लोग करेंगे। रास्ता जाम है ना? रास्ता जाम हो गया है, मगर अभी हम लोग सब उसको ठीक ठाक हो गया है और उसको अभी हम लोग क्लियर कर रहे हैं। ये गाड़ी कहाँ से निकल के आ रहा था? ये गाड़ी कहाँ से निकल के आ रहा था ये भी तो पता नहीं है, मगर झारखंड नंबर गाड़ी है। बोला जा रहा है लच्छीपुर गेट से दारू पी करके निकले हैं और यहाँ पे एक एक्सीडेंट मारा है, एक एक्सीडेंट किया है, एक एक्सीडेंट हुआ है अपना नियामतपुर बाजार में और एक ये पता नहीं है। हम लोग तो स्पॉट में अभी आए हैं, कहाँ से कौन गाड़ी कहाँ से निकला है ये पता कर, ये पुलिस का काम है पता लगा कहाँ से गाड़ी निकला है। अभी जो रोड ब्लॉक किया है, लोगों का डिमांड का विचार होना चाहिए। बाप माँ का एक लौता लड़का था, इसलिए हम लोग भी चाह रहे हैं कि उसका एक्टिवेट विचार हो और जो भी उसका क्षतिपूर्ण है उसको मिले। आपका नाम और परिचय भी है? मोहम्मद जाकिर हुसैन, वार्ड काउंसिलर 59। আজ আসানসোলের প্রাক্তন মেয়র জিতেন্দ্র তিওয়ারি তার বাসভবনে একটি সাংবাদিক সম্মেলন করেন। এখানে প্রাক্তন সৈনিক
আর.কে. শ্রীবাস্তব ও উপস্থিত ছিলেন। অখিল ভারতীয় পূর্ব সৈনিক সেবা পরিষদ এবং পশ্চিম বর্ধমান শাখা এর পক্ষ থেকে এই সাংবাদিক সম্মেলন করা হয়। এখানে জিতেন্দ্র তিওয়ারি বলেন যে আসানসোল এলাকার যুব সম্প্রদায়কে সেনাতে ভর্তি করার জন্য প্রশিক্ষণ করার জন্য প্রাক্তন সৈনিকদের সংগঠনের পক্ষ থেকে বেশ কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে, যার ফলে এখানকার যুব সম্প্রদায় আগামী দিনে সেনাতে সুযোগ পেতে পারেন। এই বিষয়ে আর.কে. শ্রীবাস্তব জানান যে তার সংগঠনের মুখ্য উদ্দেশ্য হলো দেশ প্রথম এবং তারা তাদের সংগঠনের পক্ষ থেকে সব সময় দেশের সেবা করতে চান। अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद की तरफ से आया हूं और जब से ये बर्दवान का जब से दो हिस्सा हुआ है और ये पश्चिमी बर्दवान बना है, तब से यहाँ पर हमारे जो सैनिक लोग हैं, जो भूतपूर्व सैनिक हैं, उनके परिवार हैं, उनके बच्चे हैं, उनके जितने भी रिक्वायरमेंट है, जो ज़रूरतें हैं, उसको पूरा करने के लिए यहाँ कुछ नहीं था। और बहुत सारे फीडबैक सर के पास, क्योंकि ये राजनीतिक है और ये सामाजिक संस्थाओं से जुड़े हुए हैं, इनकी गतिविधियाँ काफ़ी बड़ी है, तो कई लोगों ने सर को कई रिक्वेस्ट किया कि हमारे पास एक ऐसी संगठन होनी चाहिए जो हमारे रोज़मर्रे की प्रॉब्लम को, रोज़मर्रे की समस्याओं को देखभाल करे। और इन्होंने 1-1.5 महीना पहले हम लोग को कलकत्ते में कॉन्टैक्ट किया कि आप लोग आइए और यहाँ पर अपनी जो ब्रांच है, शाखा है, उसको। तो सबसे पहले बता दूं, हमारा 2 लाइन में नेशन फर्स्ट, कैरेक्टर मस्ट, मतलब देश सबसे पहले, देश पहले, और उसके बाद यहाँ पर जो साफ सुथरे चरित्र वाले लोग हैं, उन्हीं के साथ हम लोग जुड़ सकते हैं और हम लोग किसी के पास नहीं जाएंगे। हम लोग गैर राजनीतिक संगठन है और इसका मकसद 3 है। सबसे पहले है सेवा, दूसरा है साहस और तीसरा है सम्मान। तो सेवा किसका? देश का सेवा। किसके थ्रू सेवा? हमारे जो सैनिक हैं जिन्होंने बलिदान दिया है, या जो भूतपूर्व सैनिक होता नहीं, या भूतपूर्व सैनिक होता है क्योंकि वो ट्रेनिंग लेके आता है, उसके अंदर बहुत सारी क्षमताएं होती है, उसको लेके आता है और वो यहाँ पर, जैसा कि माननीय जितेंद्र तिवारी साहब ने बताया, इनके इलाके में बहुत सारे पिछड़े वर्ग हैं। कई गांव ऐसे हैं जो हमारे कई लोगों ने, राजनीतिक लोगों ने उसको गोद लिया था, लेकिन वहाँ पर कोई काम नहीं हुआ। तो हमारे ट्राइबल लोग हैं, ये लोग हैं, तो उनके परिवारों में जो हमारे सैनिक लोग हैं, भूतपूर्व सैनिक लोग हैं, उनकी जो विधवाएं हैं, उनके बच्चे हैं, उनका देखभाल करना हमारा एक मकसद रहेगा और उनके थ्रू हमारे देश की सेवा करना। दैट इज पॉइंट 1। नाउ साहस क्या चीज़ का? हम जब इकट्ठे होंगे, हमारी जो भूतपूर्व सैनिक संगठन यदि अपने भूतपूर्व सैनिकों को जो फुल्ली ट्रेंड है, डिसिप्लिन्ड है, उनको जब हम एकत्रित करेंगे, तो कोई भी आपदा यहाँ आती, कोई खदान में आपदा आती है, कोई फैक्ट्री में आपदा आती है, जहाँ पर उनसे संभव नहीं उस चीज़ को कंट्रोल करना, तो हमारे जो वॉलंटियर्स हैं, हमारे जो मेंबर हैं, वो वहाँ पर जाएंगे, उनकी सेवा करेंगे, देखभाल करेंगे। हो सकता है कि उस जो आपदा आई है उसमें खुद उनके एक्सपर्टीज़ का काम हो, आग लगी हो या लगे हो, या उनको वहाँ से निकालना, या उसके बाद की सेवा करना। तो ये है साहस का काम। और सम्मान, देश का सम्मान, जिन लोगों ने बलिदान दिया है देश के लिए, जो उनके परिवार जो यहाँ पर हैं, और उनके परिवारों का देखभाल करना, उनके बच्चों का देखभाल करना, ये हमारे सम्मान की बात है। तो ये 3 चीज़ें आपको हमने बताई, कंट्री फर्स्ट, नेशन फर्स्ट, राष्ट्र प्रथम, कैरेक्टर मस्ट। बिना कैरेक्टर के हम लोग गैर राजनीतिक संगठन है, किसी राजनीति से कोई मतलब नहीं हम लोग को, फिर से मैं बता दिया आपको, और ये 3 चीज़ों का हमने आपको बताया। पहले मैं धन्यवाद देता हूँ कर्नल श्रीवास्तव जी को कि उनका जो संगठन है, पूर्व सैनिकों का जो संगठन है, उस संगठन की आसनसोल या पश्चिम बर्धमान की शाखा का उद्घाटन वो लोग कर रहे हैं। और परोक्ष रूप से हम भी इनके साथ हैं, क्योंकि हमारा अपना स्वार्थ है कि हम चाहते हैं कि इनका जो संगठन है, इस संगठन से जुड़े हुए जो लोग भी यहाँ पूर्व सैनिक हैं, क्योंकि वो सेना में काम कर चुके हैं, सेना में भर्ती होने के लिए जो टेक्निकल पॉइंट्स है वो जानते हैं, कैसे अपने आप को सेना के माध्यम से देश सेवा के लिए हम तैयार कर सकते हैं, उसके लिए जो टिप्स है वो दे पाएंगे। तो हम लोगों ने उनसे रिक्वेस्ट किया था कि आपके संगठन का आगाज़ यहाँ पर हो, उसमें हम आपकी सहायता करेंगे, और उसके बदले में आसनसोल के जो युवा हैं, युवा या युवतियाँ जो हैं, जो सेना में जाकर देश की सेवा करना चाहते हैं, उन्हें सेना में भर्ती होने के लिए क्या क्या जो मापदंड होते हैं, उसमें कैसे उनको, और आप अपना जो अनुभव है उसे कैसे उनके साथ शेयर कर सकते हैं। इसके लिए यहाँ पर बीच बीच में 3 महीने में, 4 महीने में एक ओरिएंटेशन कैंप हो, जिसमें वो बच्चे आएँ और 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन का कैंप हो, और उनको ये सीख दी जाए, जिससे कि वो जब ट्रेनिंग में जाए या जब भर्ती की जो प्रतियोगिता होती है उसमें जब वो अपीयर करें तो पहले से बहुत कुछ जाने, और आसनसोल से इसका पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा से ज़्यादा हो, ये हम चाहते हैं। तो इसके लिए उन लोगों ने सम्मति दी है। और आपको जानकर खुशी होगी कि दीपावली के दिन से
यानी 24 तारीख से, 24 या 25, दीपावली 25 तारीख को है ना, यस 25 तारीख से इसका रजिस्ट्रेशन शुरू होगा इस शिल्पांचल में, बस इस शिल्पांचल में, आसनसोल शिल्पांचल में। मतलब आसनसोल का मतलब हुआ आसनसोल, साउथ, नॉर्थ, जमुड़िया, बाराबनी, रानीगंज, पांडेवेश्वर, ये सारा इलाका मैं कहता हूँ। जो भी बच्चे और बच्चियाँ ये ट्रेनिंग लेना चाहती हैं, ये मुफ्त में ये ट्रेनिंग होगी, इसके लिए कोई पैसा नहीं लगेगा, केवल आएंगे 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 7 दिन का ओरिएंटेशन कैंप होगा और उनको पूर्व जो सैनिक हैं वो लोग बताएंगे कैसे अपने आप को तैयारी करना है इसके लिए। तो वो अपना नाम रजिस्टर कराएंगे और करीब करीब 100 बच्चों का, 100 बच्चे बच्चियों का जब बैच हो जाएगा तो उसको हम लोग ट्रेनिंग की व्यवस्था करेंगे। और इसमें हमारा ये स्वार्थ है कि उनको ये जो ट्रेनिंग होगा ये बिना मुफ्त में जो लोग सेना के माध्यम से देश की सेवा कर चुके हैं, देश की सेवा का जज्बा जिनके अंदर है, उनके सानिध्य में जब ये बच्चे रहेंगे 3 दिनों तक, 4 दिनों तक, 5 दिनों तक, 7 दिनों तक, तो उनका चारित्रिक निर्माण भी होगा, वो और बेहतर व्यक्ति बनेंगे, एज ह्यूमन बीइंग और बेटर बनेंगे। और उसके साथ साथ जो विभिन्न सेना में भर्ती के लिए जो कंपटीशन होता है उसमें जब वो जाएंगे तो पहले से उनको मालूम होगा कि क्या क्या हो सकता है, किस तरह कैसे जो पैरामीटर्स हैं उनको हमको फुलफिल करना पड़ेगा। ये एक आउटलाइन देखिए, बहुत ही उम्दा किस्म का टर्म्स एंड कंडीशन है। याद रखिएगा, सर ने पहले भी कहा बहुत अच्छा काम, मैं तो सर का बहुत ही ये हो जा रहा हूँ, बोलना नहीं चाहिए, इनके इन्फ्लुएंस में आ जाना, जो मुझे इन्फ्लुएंस में इनके नहीं आना मुझे। इन्होंने बहुत, सेना की जो नौकरी है, पहले तो ठीक है नौकरी के लिए हम लोग जाते हैं, लेकिन उसके बाद 4, 5, 6 सालों में या 3, 4 सालों में हम देश सेवा में लग जाते हैं। वहाँ पर जवान हमारा बोलता है, जब भी कोई गोली चलती है तो सबसे पहले हमारा जवान जाता है और वो बोलता है कि सर मुझे जाने दो, आप पीछे हटो। ये चैलेंज होता है, ये देशभक्ति होती है, ये देश के लिए जज्बा होता है। दोस्तों, ये अग्निवीर जो है वो हम पर छोड़ दीजिए। और एक बात मैं बता दूं, हमारा राष्ट्र अकेले पाकिस्तान नहीं, अब चाइना को भी मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। चाइना को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए 12,000 फीट की ऊंचाई पर आकर के पीएलए की फौज अब हमसे मुकाबला नहीं कर सकती। और वही हमको चाहिए, हमें अच्छे से अच्छे लड़के चाहिए आसनसोल से, हमें अच्छे से अच्छी लड़कियां चाहिए आसनसोल से। और मैं इनके जज्बे को सल्यूट करता हूं मैं कि इन्होंने ये कदम उठाया है। आप अच्छे से अच्छे लड़कों को, लड़कियों को हमारे पास भेजिए ताकि वो देश की सेवा में। और केवल अग्निवीर ही नहीं, सर ने एक बात और कही कि अग्निवीर क्यों कह रहे हो, बाद में उनको अफसर बनाने की भी अपॉर्चुनिटी दो। हम लोगों ने ये बात बोला जब हम लोगों ने वीडियो देखा, किन लोगों ने ये पूरा संघर्ष कराया, सड़कों पे लोग उतारा, उन लोगों ने उतारा जो लोग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट चला रहे हैं। ये गंगा का जो बेल्ट है ना, गंगा का जो बेल्ट, उसके बाद हरियाणा, राजस्थान और पंजाब है, वहाँ इतने ज़्यादा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, वो बच्चों को भड़का रहे हैं बिकॉज उन्होंने पैसे ले लिए। अब लड़कों को एडमिशन दिलाने के बाद है तो उन लोगों ने, इसलिए कई केसेस उनके खिलाफ हुए हैं। ये क्लास, ये जो भड़काऊ वाली चीज़ें हैं वो स्वतः फुर्ती नहीं हुए और स्पॉन्टेनियस नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, आप यदि देखिएगा, एक चीज़ है बड़ी अच्छी, आप देखिएगा कि 11 क्लास का लड़का यदि आप अग्निवीर फौजी के लिए तैयार कर रहा है, जवान के लिए, तो 11 क्लास का लड़का अफसर भी बन सकता है एनडीए जाकर के। अफसर बने ना, मैं भी तो अफसर बना, मैं भी तो आप ही की तरह, हम तो बलिया के बानी, हम बलिया से आए हैं, हम तो आप ही की तरह भाषा बोलते हैं। आमिও বাংলা স্কুলে পড়েছি, আমি বাংলা স্কুলে ছাত্র, আমার বাবা ওই স্কুলে ঘুমোতেন মাটিতে, আমার বাবা বলে এই স্কুলে যায়, এই স্কুলটু ভালো আছে, তো আমি তো একটা বাংলা স্কুলের ছাত্র, ওয়েস্ট বেঙ্গল সেকেন্ডারি বোর্ড, হায়ার সেকেন্ডারি বোর্ডে আমি ছাত্র, তো আমি তো একটা অফসরে পুরো দুনিয়া ঘুরে আসলাম, আমি এখানে আপনাদের সামনে আছি, এটা আমরা সোসাইটিকে রিটার্ন করছি। আমরা তাই জন্য বলছি আমরা একটা নন পলিটিক্যাল অর্গানাইজেশন, আমরা এখানে সমাজ সেবার জন্য এসেছি। আমরা এসেছি ও জায়গা যেখানে গ্রামীণ এলাকা আছে, যেটা রুরাল এলাকা আছে। স্যার বলেছেন যে ওখান থেকে তুমি আসো, ওখানে যারা ফ্যামিলি আছে ওদেরকে আমরা সিলেকশন করব, যারা কোয়ালিফিকেশন হবে ওদের আমরা ট্রেন করব। আমি আপনার আনসার করেছি। थैंक यू। আসানসোল পৌরসভার পক্ষ থেকে যে NULM প্রকল্প শুরু করা হয়েছে তার আজ শংসাপত্র বিতরণের অনুষ্ঠান আয়োজিত করা হলো আসানসোল পৌরসভার আলোচনা ভবনে। অনুষ্ঠিত এই অনুষ্ঠানে মেয়র বিধান উপাধ্যায়, চেয়ারম্যান অমরনাথ চ্যাটার্জি, NULM বিভাগের MMIC ইন্দ্রাণী মিশ্র, MMIC সুব্রত অধিকারী, গুরুদাস চ্যাটার্জি, ডেপুটি মেয়র ওয়াসিমুল হক সাহা, পৌরসভার অন্যান্য অধিকারীরা উপস্থিত ছিলেন। এখানে স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলাদের দ্বারা নির্মিত বিভিন্ন খাদ্যদ্রব্যের জন্য তাদেরকে শংসাপত্র দেওয়া হয় এবং FSSAI শংসাপত্র দান করা হয়। ধন্যবাদ জানাই আমাদের ডেপুটি মেয়র অভিজিৎ ঘটক মহাশয়কে,
ধন্যবাদ জানাই অমরনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়কে, ধন্যবাদ জানাই ডেপুটি মেয়র ওয়াসিমুল দাকে, মানস দাকে, এমএমআইসি রকেট দাকে, ধন্যবাদ জানাই শুভ্র দাকে এবং সেক্রেটারি সাহেবকে যে আজকে এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে আমাদের মেয়েদের মনোবল বৃদ্ধি করার জন্য। এবং অবশ্যই ধন্যবাদ জানাবো এনইউএলএম ডিপার্টমেন্টে যারা আছেন, যারা ম্যানেজাররা রয়েছেন তাদেরকে, যারা অক্লান্ত পরিশ্রম করেন এবং আমাদের গোষ্ঠীর মেয়েদের সমস্ত রকম সহযোগিতা করেন তাদেরকে। আজকে ভীষণ খুশির দিন যে একদিকে তারা সার্টিফিকেট পাচ্ছে যে তারা সিদ্ধহস্ত এই ফুড অ্যান্ড বেভারেজের কাজে, সাথে সাথে তাদের ফুড লাইসেন্সেরও ব্যবস্থা করে দেওয়া হয়েছে। এবং মেয়র সাহেব, ডেপুটি মেয়র সাহেব এটাও ঘোষণা করলেন যে 3টে জায়গা বাস স্ট্যান্ডের ওপরে আমাদের গোষ্ঠীর মেয়েদেরকে দেওয়া হবে, যারা যেখানে নিজেদের বানানো হাতের জিনিস রেখে বিক্রি করে পয়সা উপার্জন করতে পারবেন, যেটা আমাদের মুখ্যমন্ত্রীর উদ্দেশ্য, মহিলাদের স্বনির্ভর করা, স্বয়ংসিদ্ধা করা। আসানসোল কর্পোরেশন মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশ মেনে সেই পথে এগিয়ে আমাদের অঞ্চলের মেয়েদের সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। আগামী দিনে আপনাদের আরো উন্নতি হোক এই কামনা করি। যেহেতু এখানে আসানসোল কর্পোরেশনের সবাই আধিকারিকরা রয়েছেন, মেয়র সাহেব, ডেপুটি মেয়র সাহেব রয়েছেন, একটি অনুরোধ করব, সুফলা বাংলা, সুফল বাংলা যে স্টোরটি আছে দাদা, তার সাথে যদি আমরা টাই আপ করতে পারি, আমাদের এনইউএলএম এর যারা রয়েছে, এই কেক, হাতে বানানো নিমকি, চকলেট, বিস্কুট, নারকোল নাড়ু, সেগুলো যদি আমরা ব্যবস্থা করে দিতে পারি তাহলে তারাও একটা প্ল্যাটফর্ম পাবে সেগুলো বিক্রির, এবং মানুষজনও ন্যায্য মূল্যে সেই জিনিসগুলো পেতে পারবে এবং আমরা আরো আমাদের মেয়েদের একটু সাহায্য করতে পারবো। এই কথা বলে আপনাদের সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। আপনারা আরো এগিয়ে যান, আপনাদের সবার ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। আজকে এই অনুষ্ঠানে আমাদের মধ্যে উপস্থিত রয়েছেন আসানসোল মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের মহানাগরিক, বিধায়ক, আমার বন্ধু বিধান উপাধ্যায়। উপস্থিত আছেন আসানসোল মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান অমরনাথ চ্যাটার্জি, আছেন ডেপুটি মেয়র ওয়াসিমুল হক, আমাদের এই ডিপার্টমেন্টের এমএমআইসি রয়েছেন আমাদের ইন্দ্রাণী মিশ্র, আমাদের মধ্যে সেক্রেটারি সাহেব রয়েছেন, আছেন সুব্রত অধিকারী এমএমআইসি, আছেন গুরুদাস চ্যাটার্জি এমএমআইসি এবং মানস দাস এমএমআইসি। আজকে খুবই ভালো লাগছে এই কারণেই যে যারা স্বনির্ভর গোষ্ঠী তাদের মহিলাদের আজকে আমরা সার্টিফিকেট এবং ফাসাই যে লাইসেন্স, এই লাইসেন্স তাদের হাতে আমরা তুলে দিতে পারছি। এবং এই সার্টিফিকেট এবং লাইসেন্স থাকলে তারা তাদের বানানো জিনিস যে কোনো জায়গা থেকে তারা মার্কেটিং করতে পারবে। এবং ফাসাই সার্টিফিকেট থাকলে আপনাদেরকে যে কোয়ালিটি মেনটেন করতে হয় সেই কোয়ালিটিটা আপনাদের মেনটেন করতে হবে। এবং আমাদের মাননীয় মহানাগরিক যে আজকে বললেন, তিনি প্রতিশ্রুতি দিলেন যে এইসব মহিলারা যারা আজকে কেক বানিয়েছেন তাদের জিনিসগুলো যাতে বিক্রি করার সুযোগ পায়, তাদের আসানসোল বাজারে এবং অন্যান্য জায়গায়, কুলটিতে বিবি কলেজের উল্টো দিকে আমাদের যেখানে বাস সেন্টার এবং তার সাথে ওপরে একটা কাফে টাইপের বানানো আছে, রানীগঞ্জে আছে, সেই সবগুলো আমরা যে ফার্স্ট ওপরটা যেটা আছে বাস সেন্টারের ওপরটা, সেগুলো আপনাদের জন্য করে দেওয়া হবে, যাতে আপনারা এই ধরনের কেক বানিয়ে এবং অন্যান্য খাবারের জিনিস বানিয়ে আপনারা সেটা সাধারণ মানুষকে বিক্রি করতে পারেন। এছাড়াও আমি অনুরোধ করব আমাদের যারা এই ডিপার্টমেন্টে আছে যে অনলাইনে যদি এই জিনিসগুলো বিক্রি করার সুবিধা করে দেওয়া হয় তাহলে কিন্তু তাতেও একটা মার্কেটিং করার জায়গা হয়ে যাবে। কারণ আমরা জানি অনেকেই এই ধরনের জিনিস জন্মদিনে বা অন্যান্য অনুষ্ঠানে কেক যখন প্রয়োজন হয় অনেকেই অনলাইনেও কেনে। তাই আজকে যারা মহিলারা আজকে এখানে সার্টিফিকেট পেলেন, আজকে যারা এখানে এই সুন্দর সুন্দর কেকগুলো বানিয়েছেন, যেগুলো আমরা সাধারণত বড় বড় কোম্পানির যেগুলো আছে তাদের দেখি
অনেক জায়গায় আমরা দেখি যে এই অনেক দামে এই জিনিসগুলো বিক্রি হয়। তো যদি ন্যায্য মূল্যে আমাদের মহিলারা এগুলো তৈরি করে মানুষের কাছে বিক্রি করতে পারেন, তাহলে কিন্তু আমরা এই মহিলারা আগামী দিনে তারা নিজের রোজগার করতে পারবে এবং নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারবে, কারোর উপর নির্ভর হতে হবে না, কারোর মুখাপেক্ষী থাকতে হবে না। তাই আপনাদের সকলকে ধন্যবাদ জানাই এবং আপনাদের এত সুন্দর আপনারা বানিয়েছেন যে আমরা এসে দেখে বললাম যে হয়তো এগুলো যেগুলো মিও আমরে বা এই ধরনের মঙ্গিরিতে পাওয়া যায় সেই ধরনের কেকই এগুলো ওখান থেকে আনা হয়েছে এরকম মনে হচ্ছে। তো আমরা সকলে আপনাদেরকে ধন্যবাদ জানাই এবং আশা করব যে আপনাদের এই ধরনের জিনিস আগামী দিনে আপনারা তৈরি করবেন এবং আপনারা স্বনির্ভর হবেন। আরও আপনাদের দেখে আরও বেশি সংখ্যক মহিলারা এগিয়ে আসবে আমাদের স্বনির্ভর হওয়ার দিকে, কারণ আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় স্বয়ম্বর গোষ্ঠীর মহিলারা যে নিজেরা স্বাবলম্বী, যেটা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় চাইছেন যে প্রত্যেকটি মহিলা নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে পশ্চিমবঙ্গকে সমৃদ্ধ করুক, তো সেই প্রয়াসের মধ্যে তারা আজকে উঠে পড়ে লেগেছেন এবং আসানসোলে আমাদের মিউনিসিপাল কর্পোরেশন এবং এনএমইউ ডিপার্টমেন্ট সেটা সর্বসম্মতিক্রমে সাহায্য করছেন, ওনাদের ব্যাংকের মাধ্যমে লোনের ব্যবস্থা করছে। আমি খালি একটাই অনুরোধ করবো, আপনাদের যে সার্টিফিকেটটা দেওয়া হয়েছে সেই সার্টিফিকেটের মধ্যে দেখবেন রেজিস্ট্রেশন নম্বর আছে, সেই রেজিস্ট্রেশন নম্বরটা আপনারা এর সঙ্গে যদি ব্যবহার করেন তাহলে আমার মনে হয় আরো বেশি এটা স্টেবল হবে যে এটা গভর্নমেন্ট কর্তৃক বা গভর্নমেন্টের প্রতিনিধি কর্তৃক এটা তৈরি হয়েছে। তাহলে কি হবে, এই জায়গাটাতে কিন্তু মানুষের বিশ্বাসযোগ্যতাটা আপনারা আরো বেশি করে পাবেন। তবে আমরা খেয়ে দেখলাম আপনাদের টেস্ট খুব ভালো, কিছু কিছু জায়গায় থাকবে হয়তো ভুলভ্রান্তি নতুন নতুন বলছেন আপনারা, কিন্তু আমার মনে হয় আপনারা কিন্তু বাজারের লোকের প্যারালাল করতে পারবেন। ভালো থাকুন, সুন্দর থাকুন। আজকের এই সুন্দর অনুষ্ঠানে সার্টিফিকেট দেওয়ার যে অনুষ্ঠান চলছে, অনুষ্ঠানে আমার সাথে উপস্থিত আছে আমাদের ডেপুটি মেয়র অভিজিৎ ভট্টাচার্য আছে, আমাদের এমএলসি লোকেশ দা আছে, মানব দা আছে, ইন্দ্রাণী মিশ্রা আছে, রানা আছে, আমাদের সেক্রেটারি সাহেব আছে এবং আপনারা সকলকে অনেক অনেক অভিনন্দন, ধন্যবাদ রইল। খুব ভালো হয়েছে। আমরা নিশ্চিতভাবে এক্ষুনি আমি অভিজিৎ ঘটক এবং অমরদার সাথে কথা বলছিলাম যে এদের স্টল দেওয়ার জন্য অলরেডি এটা বাজারে একটা স্টল করার জন্য টেন্ডার হয়ে গেছে। আর আমরা যেটা কথা বলছিলাম যে আমাদের যে দুটো বাস স্ট্যান্ড আছে, যেখানে বেশি বাস স্ট্যান্ড আছে, তার উপরে খুব সুন্দর একটা জায়গা আছে যেখানে বসে কিন্তু কফি হাউসের মতো এইসব বিক্রি করে, মানে ফাস্ট ফুড, এটা কিন্তু খুব সুন্দর চলবে। তো আমরা নিশ্চিতভাবে আমরা আমাদের একে বলবো, এমএমআইসিকে বলবো জায়গাগুলো দেখে যদি হয় তো নিশ্চিতভাবে আমরা দেবো, যাতে যারা গোষ্ঠী করছেন তারা জিনিসটা বানিয়ে বিক্রি করতে পারেন এবং মানুষ একটা সুন্দরভাবে মানে খেয়ে দিয়ে উপভোগ করতে পারেন টাইমটাকে। তো সকলকে অনেক অনেক ধন্যবাদ রইল। সকলে সুস্থ থাকুন, ভালো থাকুন, এইভাবে সুস্বাদু খাবার বানান। ধন্যবাদ, নমস্কার। এখনকার জন্য এই পর্যন্ত। পরবর্তী খবরের জন্য দেখতে থাকুন আসানসোল টাইমস। নমস্কার।